السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غنبدا بالتي دي ليكزارسيس 1 باش نطبقوا داكشي اللي شرحنا ديجا في ليبيزود نيميرو 6. دونك l'exercice numéro 1 qui goule le montant tiré par carte guichet est distribué normalement avec un écart type de 100 dirhams. On considère 9 opérations et on constate que la somme globale tirée est de 5400 dirhams. Le montant tiré par carte guichet est distribué normalement avec un écart type de 100. يعني la variable aléatoire d'origine liée grand X suit loi normale de paramètres M et l'écart type اللي هي 100. يعني هذا l'écart type de la population. نجيو اول حاجه غنيدونتيفيو لا لوا grand X suit loi normale de paramètres M et l'écart type de la population اللي هي 100. قال لك on considère 9 opérations اللي هي la taille de l'échantillon نجيو نحطو N est égal 9. قال لك et on constate que la somme globale tirée est de 5400 dirhams. يعني هاد 5400 درهم ماشي هي اكس بار، هادي غير لا سوم دو اكس اي. شنو هي اكس اي فهاد لو كادا؟ اللي هي لا سوم تيري بار 4 كارت انا شطرناجي، يعني هادي لا سوم دو اكس اي. حنا كنعرفو اكس بار في ستاتيستيك ديجا قرينا كيساوي لا سوم دو اكس اي sur n sur la taille de l'échantillon. هي اكس بار est égal 5400 dirhams اللي عطينا sur la taille de l'échantillon اللي هي 9 غتعطينا 600 درهم. قد 600 درهم هو اكس بار. الكيستيون 1 كيدوي على ليستيماسيون بونكتيال، اللي كنخلى واحد لا فيديو بوحدها. دابا بديت بالاستيماسيون باغ انترفال. ندوز ديريكتومون الكيستيون 2. قالك دوني ان انترفال دو كونفيونس لا موين ام sur un seuil de confiance égal à 95%. اول حاجه ايدونتيفينا لا فاريابل الياتوار دوريجين. دابا غنشوفوا لي كونديسيون. هنا شنو هما لي كونديسيون اللي كنا شرحنا في لا بارتي كور؟ الا كانت لي كارتيب كوني و لي كارتيب انكوني. في هاد لو كا لي كارتيب دو لا بوبولاسيون اي كوني. دونك حنا في لو بروميي كا يعني ما نسوقوش لا تاي دو لاشونتيون سوا strictement supérieur à 30 ou inférieur ou égal à 30. Alors x bar suit loi normale de paramètre m et l'écart type sera racine de n. كيف ما درت puisque l'écart type de la population est connu, donc x bar suit loi normale de paramètre m et l'écart type اللي هي 100 sur la racine de n. racine de 9 اللي هي 3. في هاد لو كا نخدمو théorème central limite. L'intervalle de confiance s'écrit de la façon suivante. Intervalle de confiance, la moyenne M fois le seuil de confiance, le 95%. 95%. X bar moins T fois les quartiers de la population sur racine de N. Donc la bande supérieure, X bar plus T fois les quartiers sur racine de N est égal. Depuis de T moins 1 est égal aussi 1 moins 1. D'abord, on cherche la valeur de t. La valeur de t, on cherche depuis de t moins 1. Qui fait maintenant depuis de t moins 1 égale le seuil de confiance de l'admi اللي هو 95%. Il y a 0,95. Puis de t نديو واحد اللي غتولي 0.95 زائد واحد اللي هي 1.95 وجوج تمشي للطرف الاخر تولي قسمه تولي 1.95 على جوج كتساوي لنا 0.975. نجيو هنا غنكتبو d'après la table de la loi normale on trouve que la valeur de t égale 1,96. هاد لا فالور دو تي بلا ما نرجع نوريكم كيفاش كتجبد من لا لوا نورمال، رجعوا لي زيبيزود اللي قبل غتعرفوا كيفاش كتجبد باش ما نضيعش الوقت. غنجيو غنعوضوا كل حاجه بوحدها. عندنا اكس بار اللي هو 600 درهم، غنحطو 600 موان لا فالور دو تي اللي هي 1.96 نضربوها في لي كارتيب دو لا بوبولاسيون اللي هي 100 على راسين دو ان اللي هي راسين دو 9. وفي الجهه الاخرى نكتبو نفس الحاجه غير هي بالبليس، هي 600 درهم بليس la valeur de t 1.96 fois l'écart type est 100 sur racine de 1 ou racine de 9 est égal à 95% est égal depuis de t moins 1. نحسبوها بالكالكول غنلقاو l'intervalle de confiance la moyenne de la population
comprise entre 534.67 و 665.33. نجيو غنديرو l'interprétation ديالنا يعني commentaire. نكتبو il y a 95% de chances pour que soit la moyenne M de la population comprise entre 534.67 و 665.33 avec une marge d'erreur. La marge d'erreur est t fois la variance de l'échantillon. La marge d'erreur est égale 65.33. حنا سالينا la question numéro 2. ندوزو la question numéro 3. قال لك dans un intervalle de confiance la moyenne population فواحد le seuil de confiance اللي هو 98%. هنا عندنا لي كارتيب كوني دونك في لو ميم كا نفس الحاجه. شنو داروا هنا بدلوا لنا لو سوي دو كونفيونس، يعني كان 95% رجع 98%، يعني داروا لنا واحد لوغمونطاسيون دو سوي دو كونفيونس. نفس الطريقه نكتبوا l'intervalle de confiance s'écrit de la façon suivante. دابا نخرجوا لا فالور دو تي، نشدو دو بي دو تي موان 1 تيغا 0.98، نخرجوا لا فالور دو بي دو تي يعني تعطينا 0.99. نكتبوا دابخي لا طابل ولا لوا نورمال اون تروف لا فالور دو تي ايغال 2.33. نجيو غنعوضو l'intervalle de confiance la moyenne M de la population s'écart entre 600 يعني x بار moins la valeur de t اللي لقينا جديده اللي هي 2.33 fois l'écart sur racine de n. la même chose بالنسبه لا فالور يا بي لا بون سوبيريور هي بالبلس. غنجيو نحسبوها بكالكولاتريس غتعطينا l'intervalle de confiance de la moyenne de la population s'écart entre 522.33 و 667.67 فواحد لو سي دو كونفيونس اللي قلنا هو 98%. هنا سالينا نكتبو il y a 98% pour que soit la moyenne de la population comprise entre une borne inférieure اللي هي 522.33 و 677.67 avec une marge d'erreur la marge d'erreur اللي هي 77.67. سالينا question numéro 3. Deuxième question numéro 4 قال comparer les deux intervalles. يعني نقارنوا ما بين l'intervalle de confiance ما بين question 2 و question 3. l'intervalle de confiance كنا خدامين فواحد لو سي دو كونفيونس اللي هي 95%، وفي question 3 augmentاونا لو ريسك لو سي دو كونفيونس ب 2%، يعني ولا 98%. يعني مي كان 95% كان عندنا الانترفال كونفيونس اللي هو محسوم ما بين 534.67 و 665.33. بما ان مني اوغمونطاونا لو سوي دو كونفيونس ل 2% ولا الانترفال دو كونفيونس لا موين ام محسوم ما بين 522 و 677.67، يعني صغار الانترفال دو كونفيونس مقارنه بالانترفال دو كونفيونس ملي كنا خدامين فواحد لو سي دو كونفيونس ديال 95%. دونك شنو هو الانتربريتاسيون اللي نحطو؟ lorsqu'on augmente le seuil de confiance de 95% à 98%، ماشي بالضروره يتاوغمونطا ب 2%. العبره هي دار ليه l'augmentation ملي كيتزاد لو سوي دو كونفيونس يعني ان مو الفا ملي كيتزاد شنو كيطرا؟ لا مارج ديرور اوغمونت، يعني لا مارج ديرور كتطلع اللي هي تي فوا لي كارتيب سي راسين دو ان كتكبر. احنا نقارنو كانت عندنا المره الاولى 65.33 ولات 77.67، هادشي من درنا لوغمونطاسيون ديال 2%. دونك اون ا موان دو بريسيزيون. هادي هي الانتربريتاسيون اللي غديرو.
وتكتبوا التعبير. الانترفال دو كونفيونس لا موين ام في 95% صغر من الانترفال دو كونفيونس لا موين ام في 98%. بون سالينا كيسيون نيميرو 4. ندوزو كيسيون نيميرو 5. قال comment pourrait-on obtenir un intervalle de la moyenne, intervalle de confiance de la moyenne M ayant même précision que l'intervalle de confiance de la moyenne 95% et même seuil de confiance que l'intervalle de la moyenne 98%. شنو قالوا لنا؟ عند من précision il y a la marge d'erreur. précision il y a la marge d'erreur. قال لك عندهم نفس لا مارج ديرور، يعني واحد الانترفال دو كونفيونس ام عنده نفس لا مارج ديرور ديال 95%. عندي يعني لا مارج ديرور ديالو كتساوي 65.33 وقال لك عنده نفس لو ميم سي دو كونفيونس ديال الانترفال كونفيونس لا موين اللي في 98%. يعني شنو غادي لا مارج ديرور كيف ما قلنا هنايا هاي قال لك عند واحد الانترفال كونفيونس لا موين عنده نفس لا مارج ديرور اللي حسبنا باش كان عندنا لو سوي كونفيونس 95% اللي هي 65.33 وعنده نفس لو سوي كونفيونس اللي كان عندنا في 98%. لو سوي كونفيونس هو ديجا دوبي دو تي موان 1 تيغال 98% ديجا حاسبينها. هاي دابخي لا كيسيون نيميرو 3 on a la valeur de t égale 2,33. من تسمعوا في هاد الكاستيون عرفوا غتخرجوا لا طاي دو ليشونتيون شحال غتولي عندنا لا طاي ديال ليشونتيون. مي غيكون عندنا واحد الانترفال دو كونفيونس ديال لا موين عنده نفس لا مارج ديرور اللي كاينه في الانترفال دو كونفيونس في 95% وعنده نفس لو سوي دو كونفيونس اللي كاين في 98%. يعني شنو غندير لا مارج ديرور شنو كتساوي تي فوا راسين اللي كاتب سو راسين دو ان. قالوا لينا واحد الانترفال عنده نفس لا مارج ديالو درنا نفس لا مارج ديالو اللي كاينه في 95% وعنده نفس لو سي دو كونفيونس. مقصد المغزى من هذه هي عنده نفس لا فالور دو تي اللي لقينا في 95% هي 2,33. عندنا لي كارتيب دو لا بوبولاسيون ولكن غنخليو راسين دو ان فاريابل اللي هي اللي غنلقاو. نعوضو لي كارتيب دو لا بوبولاسيون هي 100 غنشدو 2.33 نضربوها في 100 تعطينا 233 سي راسين دو ان تيغال 65.33. غنديو راسين دو ان هنا ونجيبو 65.33 هنا غتولي لنا راسين دو ان تيغال 233 على 65.33 تو او كاري. باش نحيدو الراسين ديال ان غتعطينا ان تيغال 13. هي ان كتساوي 12 فايته 0.50 12 فايته 12.50 يعني غنديرو اوتوماتيكمون ان اتيغال 13. وهنا كنكونوا كملنا لي كيسيون اللي عندنا في التي دي. يبقى لنا الكيسيون نيميرو 6 غندير في ابيزود واحده اخرى حيت فيها ليستيماسيون باغ انترفال ديال لا فاريونس وحتى لا موين في واحد ليبيزود اخر. كنتمنى تكونوا فهمتوا واللي فهم يدير جيم اللي ما فهمش يخلي لي الاشكال ديالو. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم واللي فهم ما ينساناش بالدعاء واللي مازال ما تابوناش تابونا معنا في لاشين مازال غنطورها ان شاء الله. وفي امان الله.